अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के नए फॉर्मेट के साथ आपकी मेज़बान अमीना खान हाजिर है। नाज़रीन, अब आपको इस प्रोग्राम में खास खबरें और रिपोर्ट्स की झलकियों के अलावा इलाकाई खबरों का राउंड अप भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको दूर दराज इलाकों में पेश आने वाले वाक़यात से भी आगाही होगी। और ये सब कुछ मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम ने आपके ताउन और मुशावरत से किया है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट्स और खबरें शामिल हैं। कराची का स्कूल कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। मयारी तालीम के दावे करने वाले बुनियादी तालीम यकीनी बनाना भूल गए। कोयटा में सरकारी इमारतों में असलहे समेत दाखिले पर पाबंदी लग गई। पेशावर में मोबाइल पुलिसिंग सिस्टम को मुतारिफ कराने के लिए तकरीब का एहतमाम। और बहावलपुर में एपका का अनोखा एहतजाज, मुलाजमीन बच्चे फरोख्त करने के लिए कैंप में ले आए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खास रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं उनकी एक झलक आपने देखी। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सिंध की धरती की जानिब। नाज़रीन, तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बुनियाद की अहमियत रखती है। अगरचे हमारे यहाँ भी तालीमी शरह और तालीमी मयार को बेहतर करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन शायद ये दावे करने वाले अपने दावों पर अमल दरामद करना भूल जाते हैं। ऐसा ही हाल कराची जैसे इंटरनेशनल अहमियत के हामिल शहर का भी है, जहां सरकारी स्कूल कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है और मयारी तालीम के दावे करने वाले बुनियादी तालीम को यकीनी बनाना भूल गए हैं। आइए देखते हैं नौरीन आसिफ की रिपोर्ट। कराची के साइड टाउन में दाखिल होते ही सरकारी स्कूलों की मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कचरा कुंडी का मंजर पेश करते ये स्कूल कई साल कबल यहाँ कायम हुए और अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो गए और अब हालत ये है कि ये स्कूल फारिग लड़कों की बैठक और दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वालिदैन इन्हें ऐसे स्कूलों में पढ़ाने पर भी आमादा है, लेकिन इनका कहना है कि असातिज़ा स्कूलों में या तो आते ही नहीं या अपनी मर्जी से आते हैं। कई स्कूलों में एक उस्ताद बैक वक्त 2 जमातों को पढ़ा रहे हैं और बाज़ जगहों पर स्कूलों के क्लासरूम्स में ही उस्ताद की रिहाइश भी है। मेयारी तालीम के दावे करने वाले बुनियादी तालीम को यकीनी बनाना भी भूल चुके हैं। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूलों की हालत जार के मुतालिक 12 दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान में तालीमी मयार और तालीमी इदारों की खराब सूरत हाल के बाइस कौम के मुस्तकबिल के मेयारी और आला तालीम का ख्वाब तो देख सकते हैं, मगर इन ख्वाबों की ताबीर बाज़ अज़ कयास और बहसियत एक कौम लम्हा फिक्रिया है। सनती शहर कराची में इन स्कूलों और यहाँ मौजूद बच्चों को दी जाने वाली तालीम क्या रोशन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकेगी? कैमरामैन ताज अहमद के साथ नौरीन आसिफ, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अवाम के मसाइल तो जूं के तू हैं। अलबत्ता अवाम को सब्ज बाग दिखाकर वोट हासिल करने वाले सियासतदान इख्तिदार के ऐवानों में जाकर उन मसाइल को भूल जाते हैं। हालांकि करीब भी एक पुल की तामीर का मंसूबा गुज़श्ता कई बरसों से तातुल का शिकार है और अरबाब इख्तियार की नजर करम का मुंतज़िर है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं हाला से इफ्तिखार मेमन की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ शहर हाला के नवाई पुराना हाला गांव में वाकई दरिया सिंध पे कदीम अरसा कबल हाला से 7 पुल बनाने का मंसूबा तैयार किया गया था, जो कि तातुल का शिकार होकर रह गया है। इस मंसूबे से दादू, मटियारी, सेवन, मांझद, हैदराबाद इजला के फासले इंतहाई कम होने के साथ हुकूमत को भी टैक्स की मद में करोड़ रुपए मिलने के साथ साथ ये इलाके एक कारोबारी मंडी की हैसियत अख्तियार कर लेते। बताया जाता है कि दरियाए सिंध पे कदीम अरसा कबल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जानिब वफाकी वजीर तिजारत मखदूम अमीन फहीम के वालिद मरहूम मखदूम तालबमौला की मौजूदगी में पुराना आला से 7 तक पुल बनाने का ऐलान किया गया था, जो कि कदीम अरसा गुजरने के बावजूद पुल को न बनाया गया है। ये भी बताया जाता है कि हाला पुराना दरियाए सिंध पर पुल के तमीराती काम के लिए 65 बिलियन रुपए रखे गए थे, लेकिन सियासी बुनियादों पर पुल के तमीराती मंसूबे को नामालूम जगह मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद पुल के तमीराती काम के मंसूबे का काम मौजूदा जमहूरी हुकूमत में सूबाई वजीर बैनुल सूबाई राब्ता मखदूम जमील जमा ने चंद अरसा कबल हाला पुराना में एक जलसे के दौरान ऐलान करते हुए किया, जिसका भी ताहाल कोई पता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जमहूरी हुकूमत हाला पुराने से मुंसलिक दरियाए सिंध पे पुल के तमीराती काम का आगाज करके शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ख्वाब की ताबीर को पूरा करके अवाम को सफर की सहूलियात की फराहमी में अपना किरदार अदा करे, जिससे हुकूमत को भी टैक्स की मद में करोड़ रुपए हासिल होंगे। कैमरा मैन उमेर मेमन के साथ इफ्तिखार मेमन, दुनिया न्यूज़, हाला।
ناظرین، سندھ سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے بھیجی جانے والی رپورٹس آپ نے دیکھی. اب آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کی دنیا میں. ناظرین، ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی حوصلہ افزا نہیں، خصوصاً قبائلی علاقے اور بلوچستان بد امنی کی لپیٹ میں ہیں. خودکش حملے اور ٹارگٹ کلنگ اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی. وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بد امنی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں. ان اقدامات میں بلوچستان کے سرکاری دفاتر میں اسلحے سمیت داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں محمد جہانگیر کی یہ رپورٹ. کوئٹہ میں صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے واقعات کے خطرے کے پیش نظر کسی بھی مسلح قبائلی تصادم سے بچنے کے لیے سرکاری عمارتوں میں اسلحے سمیت داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. 16 اپریل کو کوئٹہ سول اسپتال میں ہونے والے خودکش حملے میں نہ صرف قیمتی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ متعدد افراد زخمی ہوئے. خودکش حملوں کو روکنا ناممکن ہے، تاہم انسانیات کے بعد فائرنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت بلوچستان نے فوری طور پر بولان میڈیکل کمپلیکس، سول ہسپتال، سول سیکریٹریٹ سمیت دیگر اہم عمارتوں میں اسلحے سمیت داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. صوبائی حکومت نے اس حوالے سے موقف اختیار کیا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والے خودکش حملے کے بعد فائرنگ سے شہر میں مختلف قبائل کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا، تاہم پولیس نے بروقت مداخلت کر کے اس خطرے کو ٹال دیا. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی آبادی کا بڑا حصہ قبائلی نظام سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی مسلح قبائلی تصادم سے بچنے کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی. اس کے علاوہ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے اور اسلحہ کی نمائش کو روکنے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے. حکومت کی جانب سے ان اقدامات کا مقصد عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تاہم ان اقدامات پر عمل درآمد کر کے ہی ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ. ناظرین، مملکت پاکستان میں تمام مذاہب کو آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کا حق حاصل ہے اور وہ اس حق کا استعمال بھی کر رہے ہیں. بعض عاقبت ناندیشوں کی وجہ سے عبادت گاہوں پر قبضوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کوئٹہ میں چرچ کی زمین پر قبضے کے خلاف چمن میں مسیحی برادری نے احتجاج کیا، جس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں محمد اسلم اچکزئی اپنی اس رپورٹ میں. میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی. میں اس وقت موجود ہوں سینٹ فال چرچ چمن سوسائٹی میں. چمن میں موجود کرسچن برادری کے ایک بڑی تعداد نے کوئٹہ میں سینٹ میری چرچ پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرے میں کرسچن برادری کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور کراچی ڈائسس سے تعلق رکھنے والے باثر قبضہ گروں کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ سینٹ میری چرچ پر قبضہ کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور کرسچن برادری کی بدخانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہے تاکہ کرسچن برادری میں پائی جانے والی بے چینی دور ہو سکے. افسوس، مسلمانوں کے بعد پاکستان کے کرسچن برادری بھی مذہبی املاک پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہے، جو کہ ایک سوال نشان ہے حکومت کے لیے. کرسچن برادری کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ چرچ پر قبضہ کرنے والوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن.